शीत ऋतु रे गोड़ दरजर समस्या अधिक बढ़ी जाए। गोड़ घोला बिंधा भी आपणकर हुए। जदि आपणकर एभली समस्या होची तो आजिर वीडियो रे आपण तीनोटी एमिति सहज उपाय विषय जानि परिबे जहां आपणकर गोड़ बिंधा एवं दरजर समस्या को खूब शीघ्र दूर करदबा। चलतु फ्रेंड्स स्टार्ट करबा आजिर ए वीडियो आ जानिबा कोन से तीनोटी उपाय केमिति एहाको आपण माने फॉलो करिबे। फ्रेंड्स जेतेबेले आपणकर रेगुलर गोड़ बिंधे किंबा बहुत अधिक दरज हुए तो एथिपाई अनेक प्रकार कारण दायी अटे। देखो जेकोसी कारण हेउना कहीं जदि आपण माने बहुत भल खाद्य खाउचंदी कैल्शियम युक्त खाद्य खाउचंदी किंबा बहुत ही आपण पनीपरिबा खाउचंदी फ्रूट्स खाउचंदी सब आपण एमिति खाद्य खाउचंदी जोथिरे कि लाभ आपण को मिलिबा तथापि देखा जाए जे गोड़ दरजर समस्या कमु नाही तेबे आपण माने अन्य होम रेमेडी मध्ये ट्राई करि परिबे। जेमिति कि आजिर तीनोटी होम रेमेडी नंबर 1 रे अछि दालचीनी चा। दालचीनी चा को आपण रेगुलर अप्लाई करंतु ए शीत ऋतु रे कारण गोड़ दरजर और बिंधा छिटिकार समस्या ए शीत ऋतु रे अधिक बढ़ी जाय थाए। सेटा ठंडा पाई हेउ किबा अन्य जे कोनसी कारण पाई हेउ जेउ कारण पाई हेउना काहेकि जदि आपण माने दालचीनी चा को रेगुलर पिउचंती देखिबे आपणकर ए शीत ऋतु रे विशेष करी गोड़ हाथ घोड़ा बिंधार समस्या दरजर समस्या कमी जाए। केवल एतिक नुह दालचीनी चा आपण को अन्य बहुत सारा बेनिफिट्स मध्य दे परिबा। फर्स्ट तो आपणकर गोड़ हाथ दरजर समस्या को कमाइला कारण दालचीनी रे अनेक प्रकार औषधीय गुण रही। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स रही जहाँ आपणकर दरज को टाणी बाहर कर दिए। बहुत सारा एंटी ऑक्सीडेंट रही जहाँ आपणकर नर्व सिस्टम को ठीक रखे आपणक शरीर को सब बेले एनर्जेटिक फील कराए। जेतेबेले एहाकू आपण माने रेगुलर अप्लाई करंती गोड़ हाथ दरजर समस्या तो आपणकर कमिबा। एहा सहित आपणकर ओजन मध्य नियंत्रण को आसे कारण दालचीनी चा पीवा द्वारा आपणकर मेटाबॉलिज्म बूस्ट हुए जो थे कि आपको एनर्जेटिक फील करिबो। एहा सहित आपणकर ओजन मध्य नियंत्रण को आसीबो। दालचीनी चा आपणकर शुगर लेवल को मध्य कंट्रोल रे करे। दालचीनी रे एमिति किछि कंपाउंड रही जहाँ द्वारा कि आपणकर इंसुलिन बैलेंस रे रहिबो आउ एहा द्वारा आपणकर शुगर लेवल मध्य कंट्रोल को आसी थाए। सेमिति तो दालचीनी जदि आपण टिके पाटी रे पकेबे तो आपनको मिठा ही लागिबो किंतु से नेचुरल मिठा आपणकर शुगर लेवल को बढ़ाए नहीं आपणकर शुगर लेवल को कंट्रोल को नहीं आसी थाए। आ जेहेतु आपणकर ओजन नियंत्रण को आसे तो एथिरे आपणकर गोड़ हाथ दरजर समस्या जल्दी कमिबो आपणकर आंठु दरजर समस्या जल्दी कमी थाए। कारण एमिति भी देखा जायछि जे अधिक ओजन जदि आपणकर रहिबो शरीरर भार बहुत अधिक रहुछि तो ओजन सबु जाक जायकि आपणकर आंठु ऊपर आपणकर गोड़ ऊपर ही रहिबो। आपणकर पूरा बॉडी रो ओजन ता आपणकर गोड़ ऊपर पडुछि आ जेतेबेले आपण माने गोड़ रे चलाबुला करंती तो पूरा ओजनटा जायकि जेतेबेले गोड़ ऊपर पड़े आपणकर आंठु दरज बढ़ी जाए आपणकर पाद दरज बढ़ी जाए। तो सेति पई जेहेतु दालचीनी चा को आपण माने पीले आपणकर ओजन मध्य धीरे धीरे नियंत्रण को आसे तो एथिरे आपणकर गोड़ हाथ दरजर समस्या भी कमिबो अंटा दरज कमिबो आंठु दरज कमिबो। एहा सहित आपणकर शुगर लेवल भी कंट्रोल को आसी थाए। दालचीनी चा आपणकर पेटर अनेक प्रकार समस्या को मध्य दूर करे। आपण माने दालचीनी चा को रेगुलर पियंतु देखिबे पेटरे गैस हबा नाही एसिडिटी हबा नाही आ खाद्य मध्य बहुत भल भाबरे हजम भी हे परिबो। दालचीनी चा को आपण माने बनेबे केमिति देखंतु सिंपल एथिरे अधिक किछि भी आपण को टाइम लागिबो नाही खर्च भी अधिक नाही। दालचीनी खंड निश्चित आपण को रोसे घरे रहुथबो मार्केट रो आणुथबा दालचीनी पाउडर को आपण माने अप्लाई करिवे नाही। जति दालचीनी खंड को आपण माने आणुचंती जोडा कि सुखिला काठ परि देखा जाए तो ताकू टिके आपण माने खरा रे सुके कि ताकू फाइन पाउडर बनी दियंतु पाउडर बने कि ताकू कंटेनर रे स्टोर करदेले सेटा रहिला सेमती भी आपण माने अप्लाई करि परिबे किंबा आपण माने सेमती खंड ही रखंतु जेतेबेले आपण अप्लाई करूचंती से समय रे टिके आपण माने ताकू हेमदस्तारी कुट्टी देबे तो सेटा ही गोटे पाउडर हे जिबा आराम से टाइम भी लागे नाही। ताकू ही आपण माने चा बनातो। चा केमिति बनेबे केतोटी प्रोसेस अलग अलग कहिबे जोथि कि आपण माने आराम से एहाको चा बने पारिबे। फर्स्ट तो आपण माने गोटे ग्लास पानी नै जिबे सेइथिरे अध चमच पाखापाखि दालचीनी आपण माने गुंड करके पके दियंतु। गुंड करके पके सारा परे बहुत भल भाबरे जेतेबेले फुटी जिवो पानीटी अधा हे जिवो ताकू आपण माने छाणी नेबे आ सेयाकू उषुम थिबा अवस्था रे खाली पेटरे सकाळे आपण माने पी नेबे। दिनक थरे ही ताकू आपण माने पीबे। एमिति भी आपण माने सिंपल उपाय बने कि केवल दालचीनी पाउडर को यूज करके पी पारिबे नचेत आपण माने काढ़ा प्रस्तुत करंतु। आपण माने तेजपत्र खंडे पकेबे सेथिरे गोलमरिच 2टी लवंग गोटे एहा सहित खंडे दालचीनी को कुटिके आपण माने सेथिरे पके दियंतु। सब मिक्स करके जदि आपण माने गोटे काढ़ा को प्रस्तुत करूचंती शीत ऋतु रे आपण को बहुत अधिक काम दे परिबो ए काढ़ा
ସକାଳେ ଥରେ ଆପଣମାନେ ପିଇପାରିବେ, ରାତିରେ ବି ଥରେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ବନେଇକି ପିଇପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ନାଲି ଚା ପିଇବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ନାଲି ଚା ପିଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଚା ପତି ବି ପକାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ବି ଆପଣମାନେ ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡେ କୁଟିକି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଚା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ତାର ଟେଷ୍ଟ ବି ଡାଲଚିନିର ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଦେଇପାରିବ। ଏହି ଡାଲଚିନି ଚା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣକୁ ଦେଇଦେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଦରଜର ସମସ୍ୟା, ଆଣ୍ଠୁ ଦରଜର ସମସ୍ୟା ଜଲ୍ଦି କମିବ। କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ନମ୍ବର 2ରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବସୁଛନ୍ତି, ମନେ କରନ୍ତୁ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବସିକି, ତ ସେଠି ଏ ଉପାୟଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି ଫାଙ୍କା ସମୟରେ, ମାନେ ଆପଣ ଟିଭି ଦେଖିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ କିଛି ବହି ପଢୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମିତି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ବସିକି କଥା ବି ହେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବସୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ତଳେ ତକିଆ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଭଲ ଉଞ୍ଚା ତକିଆ, ନରମ ତକିଆ ଆପଣମାନେ ରଖିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଅଧିକ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବ। ଆଉ ଦେଖିବେ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ରଖିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ବିନ୍ଧା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ, ଫୁଲି ଯାଉଛି ତ ସିଏ ବି କମିଯିବ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ତକିଆକୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ପାଦ ତଳେ ତକିଆ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧାର ସମସ୍ୟା କମେ, ପାଦ ବିନ୍ଧାର ସମସ୍ୟା କମେ। ଆଣ୍ଠୁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭାର ପଡୁଛି, ତ ସେଇ ରାତିରେ ଯେଉଁ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପାଦ ତଳେ ତକିଆଟି ରହେ, ବହୁତ ଅଧିକ ରିଲାକ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟା, ଆଣ୍ଠୁ ଏସବୁ ଦରଜର ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି କମିବ। এই ଉପାୟ ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ତ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ପଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ତକିଆ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଦେବେ ଶୋଇବା ସମୟରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବସିବେ, ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିରେ ବସୁଛନ୍ତି, ତ ଆଣ୍ଠୁ ତଳେ ସେଇ ତକିଆକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ବି ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଡ଼ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଘୋଳା ବିନ୍ଧା କରୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଶୀତ ଋତୁରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତ ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେଇଯିବ। ନମ୍ବର 3 ଉପାୟ, ଏଇ ଶୀତ ଋତୁରେ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଯେତେବେଳେ ପାଗଟି ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଗାଧାନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଗାଧେଇବେନି, ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ହାଲକା ଉଷୁମ ପାଣିରେ ହିଁ ଗାଧେଇବେ। ବହୁତ ଅଧିକ ଗରମ ପାଣିରେ ବି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଗାଧେଇବେନି, କାରଣ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଡ୍ୟାମେଜ ହୁଏ। ତ ହାଲକା ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ପଡୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ବେଶୀ ଗାଧଉନୁ, ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ 2 ମଗ କେବଳ ଢାଳି ହେବ, କିଛି ବି ହବନି, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଅଳ୍ପ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଡକୁ ନେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଶୀତ ଋତୁରେ ଆଉ ବର୍ଷା ଋତୁରେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବି ଆପଣମାନେ ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚର ପାଣିରେ ହିଁ ଗାଧେଇବେ, ନା ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ନା ବେଶୀ ଗରମ। ଆଉ ଏଇ ଶୀତ ଋତୁ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାଗ, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଋତୁର କିମ୍ବା ଶୀତ ଋତୁର ଥଣ୍ଡା ପାଗ, ତ এই ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ହାଲକା ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଗାଧେଇବାକୁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଭାବରେ ହବ, ତ ଦେଖିବେ ଗୋଡ଼ ଦରଜର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମି ବି ଯିବ। ଇଏ ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତୋଟି ଅତି ସହଜ ଉପାୟ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିକି ରେଗୁଲାର ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅତି ସହଜରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଦରଜର ସମସ୍ୟା କମିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ମଧ୍ୟ ଦରଜ କରୁଛି, ବିନ୍ଧୁଛି, ତେବେ ସେ ସମସ୍ୟା ବି କମିଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଓଜନକୁ ସବୁବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବୟସରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ଯେମିତି କମ୍ ରହିବ, ଅଧିକ ମୋଟା ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ମୋଟା ହେଇଯିବେ, ତ ପୁରା ଶରୀରର ଭାରଟା ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତ ଓଜନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ମିଠା କମ୍ ଖାଇବେ, ଭାତ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଖାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପନିପରିବା କିମ୍ବା ଡାଲି এই ସବୁକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଆଦୌ ବି ଆପଣମାନେ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।